अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वैसे तो भारत में तकरीबन 17 अलहदगी की तंजीमें काम कर रही हैं। 17 रियासतों में अलहदगी की आवाज़ बुलंद हो रही है। कई जगहों पर मुसल्लह जद्दोजहद हो रहा है। कई जगह पर भारतीय हुकूमत ने वहाँ कत्ल व गारतगरी मचाई हुई है और इन 17 जगहों पर भारत अपना नाजायज़ कब्ज़ा रखे हुआ है। आज मैं पर्टिकुलर खालिस्तान की बात करना चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि खालिस्तान आज़ाद रियासत के लिए इस वक्त बड़े ज़ोर व शोर से अमेरिका, यूरोप, कनाडा में सिख जो हैं मुतहर्रिक हैं और लाखों की बुनियाद पर, हजारों नहीं लाखों की बुनियाद पर सिख रेफरेंडम हो रहा है और उसमें वोट डाल रहे हैं। अभी हालिया मैं बताऊंगा कि अमेरिका में, कैलिफोर्निया में और दूसरी जगहों में, कनाडा में, इसी तरह और दूसरे शहरों में, अब यूके में और यूरोप कंट्रीज में रेफरेंडम मुसलसल जारी है और आगे मुसलसल प्लान किया जा रहा है और एक बहुत बड़ा प्रेशर डेवलप हो रहा है भारत के ऊपर कि भारत पंजाब के जो खालिस्तान की जो तहरीक उसने बड़ी कत्ल गारतगरी के बाद वहाँ बेशुमार लोगों को कत्ल करके जो सिख वहाँ पर आज़ादी के लिए अपने खालिस्तान के लिए जद्दोजहद कर रहे थे और उनके लवाहिकीन को, उनके बच्चों को, उनकी औरतों को जो कत्ल किया था, उसके बाद भारत के अंदर खालिस्तान की तहरीक काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गई थी। लेकिन अब बाहर जो सिख हैं बहुत बड़ी तादाद में वो अब रेफरेंडम कर रहे हैं और एक प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि भारत को कहा जाए कि वो सिखों की अलहदा जो मुमलिकत है खालिस्तान उसको तस्लीम करे और उनके हवाले करे। इस सिलसिले में थोड़ी सी आगाही आपको दे दूं कि खालिस्तान तहरीक 20वीं सदी के अवाइल में ये सामने आई थी। 1970 और 1980 में ये एक मुसल्लह तहरीक के सूरत में आगे बढ़ी। सिखों के लिए एक अलहदा रियासत की बात की गई और वो अलहदा रियासत खालिस्तान कहलाया। 1920 से लेके 1947 तक, 1920 से लेके 1947 तक बरतानवी राज के दौरान ये बात बावर कराई गई कि जब भी इस भारत को तकसीम किया जाएगा, जहाँ मुसलमानों को मुल्क दिया जाएगा, हिंदुओं को मुल्क दिया जाएगा, वहाँ सिखों को अलग रियासत दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मुसलमानों और हिंदुओं को तो दिया गया और सिखों को हिंदुओं के साथ जबरदस्ती जम कर दिया गया। बाद में 1966 में भारतीय हुकूमत ने पंजाब में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को पंजाब से अलग किया, लेकिन सिखों की अलग रियासत नहीं होने दी। 1970 से लेकर 1990 तक सिखों की बड़ी नाराज़गी रही। अकाली दल जो है वो इस पे बहुत एक्टिव रहा और आपको पता है सुनत जर्नैल सिंह मंडावाला खुलकर आज़ादी के लिए निकल आए। फिर भारत ने 1984 में एक फौजी ऑपरेशन किया जिसका नाम था फौजी ऑपरेशन का ऑपरेशन ब्लू स्टार। इसके तहत गोल्डन टेम्पल जो उनकी मजहबी आमाजगाह है, मजहबी उनकी इबादत गाह है, उसके अंदर घुसकर उन लोगों को जो सिख वहाँ बच्चे, बूढ़े, आपके नौजवान जमा थे, बिला तफरीक उनको कत्ल कर दिया। बहुत बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में। और जहाँ जहाँ सिख नजर आते थे उन्हें या तो हिंदू मार देते थे या हुकूमत पंजाब या हुकूमत भारत उनको निशाना बनाती थी, जिससे बहुत गम और गुस्सा सिखों में और बहुत बड़ी तादाद में सिख भारत छोड़ के बाहर भागना पड़ा।
اور اس کا ایک ریئیکشن بھی آپ دیکھیے کہ اندرا گاندھی کو ایک سکھ نے اسی ریئیکشنز کی وجہ سے قتل کر دیا۔ اس رد عمل آپ کو ہوا اور اس بنیاد پر بڑے پیمانے پہ رائٹس بھی شروع ہو گئیں۔ 1985 1995 خالصتان لبریشن فورس نے کافی مزاحمت کی، بھارتی حکومت نے ٹو مچ قتل عام کیا سکھوں کا، اور اس تحریک کو، تنظیم کو اور ان کی علیحدگی کے ڈیمانڈ کو کافی حد تک کمزور کر دیا۔ لیکن اب یہ تحریک دوبارہ سر اٹھا رہی ہے۔ بھارت میں بھی اس کی آپ کو گنسن مل رہی ہے، لیکن لمیٹڈ۔ لیکن بھارت سے باہر امریکہ میں چاہے کوئی بھی اسٹیٹس لے لیں، ابھی کیلیفورنیا، لاس ویگس، نیو یارک، واشنگٹن، اسی طرح کینیڈا، اسی طرح یورپ، برطانیہ، آپ کے ریفرنڈم ہو رہا ہے۔ کیا ریفرنڈم ہو رہا ہے کہ سکھوں کی علیحدہ ایک ریاست خالصتان کو تسلیم کیا جائے انٹرنیشنل لیول پر، اور بھارت پہ دباؤ ڈالا جائے کہ اس ریاست کو الگ کر دیا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا 2024 میں بہت بڑی تعداد میں کینیڈا میں ریفرنڈم ہوا، لاکھوں سکھوں نے ووٹ ڈالا اس کے حق میں۔ ابھی امریکہ میں بھی 2024 میں ریفرنڈم ہوا، جس میں پہلے 31 مارچ 2024 کو 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ووٹ ڈالا، تقریباً کوئی 1.5 لاکھ، اور پھر 70,000 60,000 نے ووٹ ڈالا دوسرے مرحلے میں، گویا تقریباً کوئی 2.5 لاکھ کے قریب سکھوں نے ریفرنڈم میں ووٹ ڈالا کہ خالصتان ریاست بنائی جائے۔ اور اب یہ مزید پھیل رہا ہے، اور اب 17 اگست کو اعلان کیا گیا ہے کہ یہ کینیڈا میں بھی، امریکہ کے دوسرے شہروں میں ریفرنڈم ہوگا، اور سکھوں کی تعداد جہاں جہاں یورپ میں، یو کے میں، آپ کے امریکہ میں، کینیڈا میں ہیں، وہ ریفرنڈم کے ذریعے یہ باور کرائیں گے انٹرنیشنل کمیونٹی کو، یو این او کو اور بڑی طاقتوں کو کہ سکھوں سے جو وعدہ کیا گیا تھا تقسیم کے وقت کہ جی ان کی الگ ریاست ہوگی، وہ ریاست خالصتان ان کو دیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کینیڈا میں یہ بڑی تیزی سے اوپر اٹھا تھا، اور وہاں پر آپ کے کینیڈا میں اس کے خالصتان ریفرنڈم کے حصے میں وہاں پر ایک بڑے اہم لیڈر کو بھارتی راؤ نے بڑی پلاننگ کے تحت قتل کر دیا تھا۔ اب وہ عمل کے باوجود کینیڈا بھرپور طریقے سے سکھوں کی آماجگاہ ہے، اور وہاں ریفرنڈم لاکھوں کی تعداد میں ہو رہا ہے کہ بھارت خالصتان کو آزاد کرے اور سکھوں کو آزاد ریاست دے۔ یہ اب آنے والے وقت کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو بھارتی حکومت کو فیس کرنا ہے، اندرونی بھی اور بیرونی بھی۔ دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔